La. Tala. Hindi ako gago. Naka-aircon ako. Wala na Yung kamay. aircon mo naka-fan. Hanapan niya. Sorry. Ina ako ha. Yung aircon mo siguro yun sa Jollibee. Ay, guys. Ayan, okay na ba? Taki na mo. Asa ka na naman bugok. Salamat po. Diyan pala si Panot Jerna. Bugok. Asa ka na bugok? Sino ko kumain ikaw, Jer? Eccentrics. Ayaw ko mag-command na. Epis ako. Nice one. Hi, Sen. Walang masarap. Yun, sana. Hindi ka sure, mas masarap ka. Aray mo. Tang ina solid nun ah. Pero nga, literal na masarap yung CAD na Kaya FX. bago magsimula yung war, nagkakasubuan na kagad ah. Oo nga, yun na nangyayari. Indreto ko sa yung CAD Alam na mo FX. silang yun. Sarap yun si Mama G. Stripe pa lang na Try Mama G, mo. no? Ang nalilaw nga ito. Tingnan mo. News namin yan eh. Fuse niyo yan? Baka fuse. Wala namin natin. News, Ano wala na news lang? yun. Wala. Bigay ka sa Rina. Doon ka lang madam. Bigay ka sa baba. Yung itay Ah. X2N. Tapos pwede Bigay ko yelo, ng tusok. Full kami, Nox. 3 minutes. Ano ba yun? Sige lang. Ano mo, andyan naman si ano eh. Si Cutie. Galaw mo lang yung ano mo. Kamaya na tayo usap sa RBB. Wait na ako. Nago, malakas yung ano mo, speaker mo tala. Lakas pa? Lakas. Gago, Kanain na ako na. tangin na mo, Maki. Luther kang hayop ka. Mag-start na. Dali nga, ang ina. Alalay na lang ako sa drop doll. IP yan. Nago, malakas nga tala. Panot. Malakas, ang ina ka. Wala nang IP yan, Mick. Meron pa. Bili ka na lang siguro. Ano pala? Oo. Ano, SP na kayo? Kuman mo na, bes. Kuman mo na, bes. SP, oo nga. Sorry. Nag-enjoy sa PK. SP. SP, mga bossing. SP. SP na boss. Apak mid tayo lahat. Apak mid. 3, 2, 1. Pasok tayo, boss. Bilang na agad, boss, ha. Ready? 8, 7, 6. Pitik MH 5. Tingin kanan. 4. Tingin kanan. 3, 2, 1. Tutok. Tira 1. Up. Go. 2. Up. Sige. Pedestrian. 3. Up. Sige. Palag pa, pre. 4. Papa. Nago, nawala siya, bes. Nago, nawala ka, bes. Ako na DC. Nago, nagmamakros eh. Wala Discord mo, par. Kogi.
Boss! Wait nga, wait lang. Gagawa ko macro boy, wait lang. Boy, apakilat please. Apakilat boy. Apakil. Dali, apakil boy. Wala siya please. Tara, pasok. Sabihin nyo pag nandiyan ka na please ha. Okay, Commerce Party boy. MH lahat, macro ko boy. Tingin na 3. Bilis, galaw na boy. 3, ito, tara, galaw tayo boy, pamid. Ito, nasa gasolina lang already, 1 up. 2 up. Tulak nyo boy. Naluwa na, gago. Apak mid boy. Apak mid. Apak mid please, nandiyan na, Sendrix. Hello? Pasok mid. 3, 7. Hello. Andiyan ka na. Oh, wala ka base. MH lahat boy. MH lahat, tulak tayo ha. MH, okay na. Tulak tayo. 3. Tukan, tara, tulak boy. Tulak. Ready, 1 up. Skating lang boy, 2 up. 3 up, tulak nyo boy. Sa skating base. Tulak nyo sa skating boy. Okay, pabalik. Sa spot na lang. Sa spot boy. Ang dami pa sa spot boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Palag pa boy. Okay, takbo base. Eto, sa chaos po. Okay, takin na. Labas na lahat boy. Labas na. Command mo na base. Sige. Tara, tapak tayo mid. Ready, 3, 2, 1. Pasok tayo, boss. Pasok. 8, 7, 6, 5, MH, 4, 3, 2, 1. Tutok pedes. Ready, 1. Up. Sige, palagan nyo na, pre. 2, up. Dito nga kayo. Balik kayo. Balik. 3, 2, 1. Tutok naman sa portal. Portal side. Tutok. Tira palag. Wala. 2, up. Sige, palag pa, pre. 3, up. Meron pa, pre. Sa may pedestrian na 4, up. Portal. 1. Up. Sige, palag pa, pre. Palag. Tulak nyo, pre. Tulak nyo. Kaya pa, pre. Panalo pa, pre. Oh. Sige, palag nyo pa. Pasok mo nyo yung mga, pre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tira na yung batch ni baby. 1, up. 5, 4. Katabi, ha. 3, 2, 1. Tutok, portal. Tira. 1, up. Go. 2, up. Sige mo siyempre. 3, up. 4, up. Dito kasi may pedes kanan, pre. Pedes kanan. 1, up. Tutok sa may kay Toyota. Pasok mo yung mga namatay, pre. Tutukan nyo kasi oxygen. Si KK. Pasok mid. 8, 7. Isa pa, 8, 7. Second MH. 6. Pwesto kayo kanan. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok bilog. Tira. 1, up. Go. 2, up. Sige, palagdag na kayo. 3, up. Nice one. 4, up. Sige, palag pa, pre. 1, up. Sige, pasok pa ng mid. Pasok pa, pre. Isa pa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok sa mid. Tira palag. 1, up. Wala na papasok. Labas muna kayo. Labas. Tapak ulit mid. Tapak. Maubos pa nga halos, oh. Tapak mid, pre, ha. Tapak mid. Tapak lang, ha. Ready, 3, 2, 1. Pasok, boss. Pasok. Bilang. Ready. 8, 7 yan. MH. 6, MH. 5. Takbo agad. Skating. 4. Takbo skating. 3, 2, 1. Dito lang sa skating, ha. Tutok sa likod, ha. Ready. Tutok sa mga nasa pedestrian. Ready, 1. Up, go. Ready, 2. Up, ready, 3, 2, 1. Tara, push tayo, pre. Push tayo. Ready, 1 up. Sige, 2 up. Nice one. Ubus pa, pre. Ready, 3 up. Tutok pa ng kanan. 4 up. Sige, ubus pa, pre. Sa likod naman ang tulak, pre. Pasok mo yung mga namatay. Sige, pasok mo yung mga namatay. Naubos yung dalawang guild. 8. Si Dreamaya, 7. Si Dreamaya, 6. 5. 4. 3. Wala na, di pumasok. Pasok yung mga namatay. Pareso nga ako. Pwesto lang kayo dyan sa pedestre. Papareso lang ako. Si Peyton, no? Nasa gitna, oh. Ayan na, pre, 8. MH nga tayo. 7. Abante. Sa skating. 5. 4. Diyan lang, skating lang. 3. Huwag na kayo lumayo. 2. 1. Pitik nga na MH dito, boss. Sige, boss. In 3. Wait lang, ha. Isiyan nyo lang, ha. Dito lang, ha. 3. Ito, pumush, pre. Tutok ka na. Ready, 1. Up, go. Pumus na, pre. 2 up. Nice one, pre. 3 up. Sige, bypassin nyo. 4 up. 3 to unhittable. MP. 1. Up. Sige, go. 2 up. Sige, palag pa, pre. 3 up. Ubus pa, pre, oh. Sabi ano kayo, pedestrian. Diskarte sa may pedestrian. Nice one. Ubus pa, pre. Sa may skating kanan. Ubus pa. Palag pa, pre. Palag pa. Okay, tapak mid lahat, pre. Labas ng iba. Tapak mid. Ano, halos niya ubus pa. Dalawang gid. Tapak mid. Sabay-sabay tayo, boss, ha. Patayin nyo naman yung mga yun. Okay, ready? In 3, 2, 1. Pasok, bossing. Okay, ready? In 8,
7, MH kayo. Dito tayo sa kanan. Dito, kanan. 5, 4, 3, 2, 1, tutok, 1 up. Go na. Up, nice one. Tutok, gusto ko. Pre, 4 up, pre. Tapal pa sa MP pa. Ubus na yun, no. Ubus na yun, si pre, MP pa, pre. Ano, ready, 1 up. Tuwak yung brawler na ano, yung pro brawler na nasa harapan ni Seiji, nasa harapan ni Itay. Sige, palag pa, pre. Tapos bilog naman. Pasok hindi mga namatay, pre. Tapal pa ulit na isa pa, pre. Tapal pa. Kaya, pre. Oh, pedestrian naman, ready, 1 up. 2 up. 3 up, panalo pa rin tayo, pre. Pwesto pedestrian, mabilisan lang, oh. Bilis, papasok sila. Pedestrian lahat, walang papayuli. Tapal pa, isa pa, galing skating, 1 up. 2 up. 3 up, oh, pwesto na ka skating na. Skating. 7, 6, MH dito, 5, 4, 3, 2, walang pupush to na, 1, hita mo lahat na nandyan, nahintayin nyo pumasok yung MP rin, wait lang. 3, 2, tutok ha, naka-MH tayo lahat ha, tutok kaliwa, ready, 1 up. 2 up, nice one, 3 up. 4 up, nice one, pre, bypass nyo na, 5, 4, 3, 2, 1, tara, tutok tayo sa bilog lahat, pre, sa bilog lahat ng tutok, pre, portal, ready, 1 up. Ubus na, pre, dalawang guild dyan, pre, pagutugin nyo, 2 up. Sige, pagutugin nyo, 3 up, panag, pre, ubusin nyo, 4 up. Sige, palag pa, kaya, pre, pasok medyo mga namatayo. Sige, pasok medyo mga namatayo. 6, sige, Eos ha, 5, 4, si Chaos nasa bilog, 3, 2, 1, tutukan nyo nga si Chaos, pre, ready, 1 up, katabi ni Atasha. Sige, 2 up, sige, palagan nyo, 8, abante kayo, 7, abante, skate, 6, MH kayo dyan, 5, MH dyan, 4, MH dyan, 3, 2, 1, hitable Eskia, pre, may nasa kanan, no, patayin nyo nga yan, konti-konti lang yan, pre, toxic, na, pre, pushing na, di 1 up, tutok likod, 2 up, 3 up, ubus pa rin, pre, 4 up, 1 up, 2 up, sige pa, pre, palag pa, 3 up, ubus pa, pre, 4 up, sige pre, 1 up. Isa pa, kaya pa. Wala na papasok ha, tapak mid lahat ha. Wala na papasok, tapak. Kasi tayo result. Wala papasok, tapak mid. Tara, putak din, masarap yung ganito pre, oh. Anlihan, no, tapak mid. In 3, 2, 1, pasok boss. Bilang na, ready in 8, 7, MH tayo dito, 6, 5, 4, dito lang ha, 3, hintayin nyo magultugan, 2, 1, wait lang ha. Dito lang tayo sa may pedes lang. Abante ko na tayo. Ready? 3, push tayo. Sorry. Push tayo kaliwa ha. 3, push kaliwa. Ready, 1 up. Push kaliwa. 2 up. Go, 3 up. Harap na likod ha. 4 up. Sige, palag pa. Nasa likod ha. Galing portal ha. 3, 2, 1. Dito lang tayo sa may iskinita. Tingin macro bangis. In 3, 2, 1. Tara pushin nga natin. Pre, konti lang yun eh. 1 up. Sige, 2 up. 3 up, papunta na skating, gitna. Skating, pre, dito lang. Pasok nilang mga namatay, pre, panalo tayo, gagi. Okay, compress, papa-image na ako, dali. Ready, 3, 2, 1, image tayo mga boss. Wait lang boss, titignan ko lang dito. Wala rin, tara, kaliwa. Ay, likod pala, puta yan, yan, palagod nyo. Toxicity, Diretso nyo na yan. Diretso. May ano kayo, may scout kayo, wala no? Sige lang, testing nyo natin. Wala pa namang clashing eh. Sa mid pumasok Nimrod. Balik. Pedestrian lang ha, dito ha. Dito kayo no, kay ZBR oh. Stop mo na dyan, Matthew. Stop mo na. In 3, 2, 1, rely speed. Pushing sila ha. MH tayo dito. 3, 2, 1, tara push tayo pre. Tutok tayo kanan. Pa-skating. Ayun, clashing skating ha. Up, sige, palag nyo pa pre. Diretso skating pre. Pakaliwain ang bumababa ng dante oh. 1 up, 2 up. Sige, palag nyo pa. Putak din, nag-loud out yung ano ko, gago. Pasalo ulit. Sobrang dal kasi. Ilang boy, spot lang, pasok mid tayo boy. Pasok mid. Pasok mid lahat boy, spot tayo boy. Pasok mid. Compress party. Makro lang boy ha. Gila, nakapapa sila boys. Makro lang boy. Pasali yung JBR. 8, 7, dito lang ha. 6, 5. Tulak natin to ha. 4, 3. Wag. Pumasok yes boy. Kalma lang. Dito lang muna. Yung lalapit lang base. Tira nyo lalapit. 3, 2, tara. Tutok sa pedes boy. Tutok boy. 3, 2, 1, tara. Paportal na boy. Paportal. Tulak nyo na base. Paportal. Tulak nyo na boy. Tulak nyo paportal base. Tulak nyo. Okay, palag pa boy. Palag pa. Apak mid lahat boy. Apak mid. Sabi mo base pag nandiyan ka na. Sige, pasahin na. Apak mid. Putik na. Ayan pala. Salin nyo daw. Sa AP ata eh. Yapak lang boy. Yun. Sige, pasalin na lang ako. Ito ako, boss. Thank you, boss. Tara. Apak mid tayo. Nasa mid pa rin sila, boss, no? Tara, Mid mid. pa rin. Apak mid. 3, 2, 1. Pasok mid tayo lahat, boss. Pasok. O, bilang, ha? 8. Dito lang, ha? 7. 6. Dito nga tayo sa kanan. Dito, tingin sa akin. MH dyan. MH dito, ha? Dito lang, ha? Kasi papasok na yan, ha?
Dito lang ha, pupush yan, MH lang dito, MH dito, MH, sige lang. Antayan lang, 7, 6. Pupush yan sila ha, MP ha, tutok 1, up, 2, up, 3, total push na tayo, pre, push, 3 up, 4 up, wawa. Hindi, palag pa pre, pakaliwa. Punta na skating, diretso, 5, 4, 3, 2, RG lang dito ha, 1, hitable yan ha, mga lalapit dito pre, yan ha, pushing, ready, 1 up. Nice, 2 up. 3 up. Nice, 4 up. Bypass. Sige, tulak nyo. Sige, Chaos nga, 5, 4. Balik. Pre, skating pre, may mga tinira pa kayo. 1 up. 3, 2, 1, hitable MP ha. Galing ng portal yan ha. Wait lang, wag nyo, hintayin yung push. Pasok lang na medyo mga namatay. 3, 2, 1, pushing na ha. First target, kapanan, 1 up. 2 up. 3 up, tutok tayo pedestrian lahat. 3, 2, 1, damay nyo na ano ha. Ano ba? Dimrod. Palag nyo pa. Okay na, ubos na tayo. Sige, wala na papasok. Bitaw na muna SP revive, tapak ulit ng mid. SP revive, tapak mid. Portalan nyo, pwede naman. Mga makakalusot sa portal. Ready, 3, 2, mungin pasok. Buti ko nga. Doon ako, ano? 8, Dito. 7, 6, 5, MH, 4, 3, 2, 1. Katabing muna nga, pre, 1. Up, go! Katabi! 2, up! 3, up! O, balik dito sa kanan. 3, 2, 1, hitable lahat. 1, up! 2, up! 3, up! 4, up! 1, up! Sige, palag pa, pre! Ubus pa! Tutok sa pedestrian. 1, up! Sige, palag pa! Ubus pa! Sa may kanan kami, pre! Nakikipagpagbakan kami dito sa kanan, no? Kanan, no? Pasok hindi mga namatay, pre! Pre! Panalo tayo! Pedestrian pa! 1, up! Sige, palag kanan pa! Kanan! Nakapaltok kanan, no? 2, up! 3 up, ito si Solo, pasok mid, 7, 6, si Manny pa ka, 5, 4, Manpak pala, 3, 2, 1, tirahin nyo kasi Manpak rin, tsaka si Chaos, hitable, ayun, Manpak kayo, so 1 up, 8, 7, dito sa kanan sa akin, sa macro, 5, 4, dito pre, 3, 2, 1, MH dito, in 3, 2, 1, hitable, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, sige, palag pa, ubus pa pre, ubus pa, 7, 6, 5, wala na papasok ha, 4, 3, 2, 1, bawas na lang kayo dyan. May iba kaya mag-portal. Tapos tapak mid ulit tayo. Gagi, nubus nyo pa rin. Okay na yan, MP na lang yan. Okay, yapak tayo ulit mid. Tapak mid ulit. Tapak mid. In 3, 2, 1, pasok. Bibilang tayo pre ha. Ready in 8, 7, 6, up MH, pitik MH, 4, 3, 2, 1, tara pushin nyo na pre, tutok kaliwa, tara push, tutok kaliwa, eto pa na, gitna, ready ba na? Go, 2 up, pakaliwa, 3 up, okay na, dito lang, pag pinag-clash yan, pre, na to, tapa, likod, ready ba na? Go, 2 up, ready, 3 up, sige palag pa pre, kaya pa rin, 4 up, cancel, gamit ka cancel mga brawler, palag nyo pa, pasok nga ng medyo mga namatay pre. Sige, pasok medyo mga namatay, pre. Diyan lang kasi skating, ha. Push yung mga pre, portal. Push yung portal. Likod. Burat. Pangit, pakinggan ng puta. Burat, eh. Pasok mid. Gago, clashing pala, 8. 7, namatay kasi ako. 6, 5, 4, 3, wala mag-MH. 2, 1, tutok, 1. Up, go! 2, up, go! 3, up! Palag nyo, pre! Sa bilog! Hita mo lang bilog. 1 up! Go! 2 up! 3 up! 4 up! Okay, nakakanan. Pasok medyo mga namatay. Dito sa kanan, pre. May nasigang sila dito. Una, 1 up! 2 up! Si Boss Leo, 3 up! 4 up! Utak tayo panalo yan, pre. 8, 7. Dito sa kanan, pre. Eskinita. 5, 4, 3. Isa pa, 2, 1. MH dito sa kanan. 5, 4, in 3, 2, 1, hitable, Nimrod, ready, 1 up, go, 2 up, go, 3 up, sige, palag nyo pa, nice 1, 4, 3x, sige, palag nyo pa, KNX, Lokaj, sige, palag nyo pa, pre, labas na kayo, labas, portal, okay na, tapak mid, 3, 2, 1, pasok, bossing, up image tayo, boss, 8, 7, 6, pitik MH, 5, 4, 3, 2, 1, nabulin nyo nga pre, papush tayo kanan, tara, push, tulak kanan, ready, 1, 1, up, go, 2 up, go, 3 up,
Palag nyo ba po? Rap, pedestrian, kanan pre. One up. Sige, palag nyo ba pre? Ubos, harap likod ha. Baka may pumasok ng skating ha. Si Shambi. Si Shambi, okay na. Papunta na skate off, compress kit ng skating. Tapal. Galing likod, galing portal. Nimrod, ready one up. Yung iba iko, 2 up. Go na 3 up. 4 up. Sige, palag pa pre. Kaya pa pre. Pedestrian, no pre. Dito pre. Pedestrian, skating. Ubos pa rin. Puta, pag guntugin nyo yan pre. Gitnang skating, macro. Gitnang skating macro, pasok may di mga namatay takbo dito. Dito, tapal. Putak na yung mga aso kong kulit kasi, tuwak. Go, 3 up, palag pa pre, 4 up, palag nyo pa pre. Putak na mo na maubos dito sa pamilyang to, palag nyo pa pre, ubusin nyo mga mukha nyan pre. Pasok may di mga namatay, diretso skating. Sige, palag pa, pangalawang wave na yan, pangatlo na nga tayo, ubusin nyo. Putak nyo namatay ko lang mamamatay dito. Skating na lahat pre, wag na kayo sa pedestrian pre, skating. Boss, skating na po tayo boss. Boss, skating na po, papa-MH na ako. Bilis, bilisan nyo. 3, 2, 1, MH, boss. MH yung mga nandito, nandiyan na yung Nimrod, ha. In 3, MH po dito. 2, 1, sige, MH dito, ha. Wait lang, huwag nyo sugurin, pre. Huwag nyo sugurin. Magka-clashin yan, eh. Dito lang, ha. Hintayin nyo mag-clash, ha. 3, 2, 3, push tayo, pre. Push, pre. Kanan tayo, ha. First strike na, di ba, nak? Nice, 1, 2 up. Sige pa, nagpa, pre, 3 up. Ubus pa pre, pakaliwa naman pre, ang push niyan pre, kanan, pakaliwa, pabilog ang push niyan ha. Sige, palag, portal na iba, sige, ay, kaya pa rin eh. Putak, ang dami niya pa rin natira eh. Bato. Sige pa, titignan ko, kaya pa natin. Pasok medyo mga namatay, ubus pa kalaban. Pasok medyo mga namatay. 8, Kira, 7, Kira, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yung batch ni Kira, tira na kayo pre. Yung mga kasabay ko pre, bilang tayo 8 seconds bago ha, 7, 6, MH 5, MH 4, 3, 2, 1, tutok sa bilog pre, ready 1, up. Nice 1, 2, up, sige pusin nyo, 3 up, nice 1, Kira, tapos na sige balik pre. Lokage, nice 1, patayin nyo pa pre. Balik kayo, balik skating, 6, 5, balik skating, 4, patay ako eh, 3, 2, 1, tutok, Kira, palag pa pre. Nalikuran kayo, sige lang, pwede nyo na push ulit, push, ubus pa rin pre, gaan. Ubus pa rin, tayo na. Sige, palag nyo pa. Lahat pasok pa. Huwag na, kalat na. Portal na lahat, portal. Buta panalo pa rin pala, hindi ko na pinaportal. Sige, labas mo na. Tapak mid. CDMH, sige boss. Tapak mid. Ready, 3, 2, 1, pasok boss. Bilang 8 seconds, pre. Ready in 8, 7, 6, may katabi ha. 5, 4, PTKMH, 3, 2, 1, push natin pre, tara, push, kaliwa, ready, 1, up, nice, 2, up, harap likod, lagi ha, dito lang, 7, dito macro, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hitable na pre, tutok, tira pa lang pre, ready, 1 up, go, 2 up, 3 up, sige, palagyan nyo pa, pre, huwag kayo masyado kumalas pre, dito kayo sa macro pre, yung kaliwa, sige lang, kaya nyo pa rin ubusin eh, sige lang, pasok medyo mga namatay boss, na kayo na, 8, 7, may MP ha, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hitable MP nga pre, sa may portal nga kayo pre, tutukan nyo na nga, 1 up, bawas na lang kayo, wala na papasok pa, 1 up, ayun na pre oh, 2 up, sige palag pa pre, 3 up, sige palag pa pre, 4 up, hindi palag pa, tama na, wala na papasok boss, tapak mid na tayo, tapak mid, sige lang, 3, 2, 1, pasok boss, sabay. Ready, 8, 7, kita nyo sa kaliwa, 6, 5, 4, MH tayo dito, 3, push tayo ha, 2, 1, MH muna, wait lang, 3, 2, 1, tara push tayo pre, pakaliwa, bilisan nyo na clash ha, ready, 1 up, go, ready, 2 up, nice 1, 3 up, sige pa nagpa-4 up, harap likod ha, 3, 2, 1, anita mo na likod pre, Nimrod, ready, 1 up, go na, ready, 2 up, sige, bawas mo sa Nimrod, 3 up, palag pa, 4 up, wala yan pre, palag, kung kaya nyo pa rin ubusin yan, pasok mo yung mga namatay oh, sige, pasok, okay na nga, pasok bit pa yun ng mga tayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ay wala na. Sige, portal, labas, yung mga pumasok, labas, nakakabawas pa rin sila. Labas nyo na, tapak mid. Hindi tayo tatakbo pre, wala takbuhan dito. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Ready, 8, up MH, 7, 6, 5, BTK MH, 4, 3, sige lang, 2, 1, tira 1, dito mo na katabi mo na,
Ito na, pre. Push yun na. Pakanan. Direct kanan, pre. Meron din sa gitna, ha. 2 up. 3 up. Ito pa, pre. Sa may galing slide, oh. Skating. 1 up. Go. 2 up. Sige, palag niyo pa, pre. 3 up. Ubusin niyo pa, baby. Lakas mo, pre. Ito, palag niyo pa, pre. Palag niyo pa. Kira. Nice pa, pre. Palagan niyo pa. O, dito lang sa gitnang skating, pre. Gitnang skating. Bilisan niyo, pre. Takbo. Skating lahat. Boss, skating. Boss, skating. Tapalikod, oh. 1 up. Palag niyo. 2 up. 3 up. Bilis. Yung toxicity. 4 up. Palag. Si Malupiton. Tayo na, boss. Ito, pinatay tayo ni Malupiton, boss. Palagan niyo pa yan pa. Galing pa si skating, pre. Si Malupiton, oh. Si Ryu. Bilisan niyo. Bilis. Magpapardio ka pareso nga ako, boss. Patayin niyo pa si Epes Dayon. Dalihan niyo. Malilikuran tayo ng 2 guild. Bilisan niyo. MH nga kayo dyan, ha. Sa gitna. MH na. Tapa lang likod. Nimrod, ha. Nimrod, ha. Tapa lang, ha. Walang pupush, ha. Wait lang. Wala pa ako. Pareso nga ako. Tapa lang. Umiikot si Dayan, ha. Wait, dito lang kayo sa gitna. Dito sa pinagpatayin ng bangis, oh. Pareso na lang ako, boss. Baka meron dyan pwede mag-reso sa akin para may vision ako. Okay, compress. 3, 2, 1. Pa-image ako dito, bossing. Wait lang, boss. Wait lang. Ready? 3, 2, 1. Tara, push tayo, pre. Crashing straight. Tara. Go. First target, 1 up. Kaliwa yun, ha. 2 up. 3 up. 4 up. Meron din sa kanan, ha. 3, 2, 1. Pwede na yung bilog, ha. Pwede na sa bilog. 1 up. 2 up. 3 up. Takbo kayo. Skating ulit. Takbo. Skating. Ano, makakayaw na sila, pre, ha. Takbo skating. Kaya lang, ha. Tingin ko lang. Tara, boss, man. Please. Takbo muna tayo skating lahat. Gagi, wala. Alam, pumasok. Ano, bakit naman, sir? Sige, nakapak pa sila mid. Sige, boss. Taras. Dito lang tayo. Huwag na kayo lumayo. Laki ng lamang ng kills nyo. 8, 7, 6, 5. Wala pa ano. Mamaya. Ayun na pumasok, eh. Yan na. Okay, kiyas na sa Ella. Likod, oh. Nasa 1 up. LPS, 2 up. 3 up. 4 up. 1 up. O, balik kitna. Ayun pa, sa kabila naman, pre. Toxicity. 1 up. 2 up. Nimrod pwede na sa mid, ha. Kita. Yan na, pre. Pushing sa kaliwa. Ready, 1 up. Go. 2 up. 3 up. 4 up. Umusin nyo pa mga mukha niyan, pre. 1 up. Sige, palag. Ikikutan kayo, ha. Ginamit yung 2 gid. Sige, kaya nyo pa rin bumawas, pre. Bawas pa. Tama na, wala na papasok, ha. Tama na. Gag, panalo pa rin nata. Hindi na. Sige, bawas. Si Fireman, tumira. Sige, palag pa. O, tama na. Nandiyan na yung chaos. Tapak mid. Ready, 3, 2, 1. Pasok, bossing. Ready? 3, 2, 1. Image agad tayo, boss. 4, 3, 2, 1. Push. Pakanan. First target, ready? 1 up. Ready, makasi. 2 up. Sige, palag-di pa. Busin nyo. Gitnang skating. 7, 6. Kaya pa, pre, oh. 5. Gitna lang. 4, 3. Pareso nga ako. 2. Papush yung may portal, pre. Ubusin nyo nga saglit yung nasa portal lang. Saglit lang ang kukulit, eh. Yan na, pumasok na. 8. Balik kayo. Balik skating. 7, 6, 5, 4. Remage siya skating. Remage ito. 3, 2, 1. Hinapon nila yung murat, gago. Hita po. 3. Dito, pre. 3. Pa-image ako dito sa skating. 3, 2, 1. Tara, wait lang, ha. Nandiyan pa. Ready, 3, 2. Tara, push tayo, pre. Push. Sa likod, gago. Sorry. Tara, push tayo. Push. Dito, pre. Portal sa may kaliwang, iskinita. Kaliwang box. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Ubos pa, pre. Ubos pa. Meron pa, pre. So, may pedestrian, oh. Pedestrian yung king, oh. Putak na si king. Si Chin pa. Si Chin. Nice one, Lokaj. 7, 6. Sa portal, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Try nyo lang. Tara sa portal, pre. Ready ba kasi? Ready ba for 7? Wala, strike. Sige, palag pa. Palag, di ba, pre? Ubusin nyo pa. Ngayon lang yung palagan nyo. Dapat walang mamatay dito. Ready pa. 4, 3, 2, 1. O, portal nitutok, pre. 1 up. O, bago tayo mag-MH, ubusin nyo lahat yan, pre. Dapat wala matitira dyan, ha. Okay na. Compress. Dito tayo sa portal. 3, 2, 1. MH. O, tara, bante tayo. Bante. Dito lang, pre. Skating. Tapal, 1 up. 2 up. Tutak ko, nagugulat ako sa inyo. Dito lang tayo. Dito lang, pre. Uy. Dito, pre. Gitna. Huwag kayong gumilid, pre. Mas maganda dito sa gitna. Ayan na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, pushin nga natin, pre. Puta, tagal, eh. Ready, 3, 2, 1. First target, 1 up. Ready, 2 up. 3 up. 4 up. Nasa likod. Nalikuran tayo. Doon lang. Dumiskarte na, kaya palang tagal. Sorry. Sige lang. Bawas pa. Baka, akin yun. Sige lang.
Okay na, apak mid ulit. Ang takbuhan ko, apak mid. Tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid. Ready, 3, 2, 1, pasok, boss. Bilang ulit tayo, pre. 8. Kita nyo sa kanan, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Image na tayo, boss. 3, 2, tapos yung muna natin. Unahan natin. Push ka na, no. Ito, pre, gitna. Ready makase, up. 1, 1, 4, 7, up. 3, 2, 1. Tapalikod. Pre, cambio agad, likod. Bawas MP. Bawas MP. 1 up. Go. 2 up, guys. 1 Yota. Puta, inubos yung Yota. 3 up. Palagyan niyo pa, pre. 4 up. Sige, palag. Bitaw. Okay na. Nakabawas pa rin tayo na. Di ba si Matthew? Boss Matthew. 1 up. 2 up. 3 up. Okay na. Bitaw niyo na, boss. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok tayo, boss. Hindi ka sabay, ha? 8. 7. Dito sa kanan. 6. 5. Kanan, no? 4. Dito kanan, no? 3, 2, 1. MH, pre. 3, 2, 1. Tira. Palag. 1 up, pre. 1 up. Ang dami na uli, oh. Nice. 2 up. 3. Nag-MH siya. 3, 2. Trap tayo, pre. Push. Kanan. Push. First target. Ready, 1. Up, go. 2 up. Nice. 1, 3 up. Ubusin nyo. Pagtuntugin nyo. 4 up. Sige, palag pa. Push yung hard right. Hard right pa, pre. Hard right pa, pre. Tutok pa, pre. Pedestrian ng right, pre. 1 up. 2 up. Sige, palag pa, pre. 3 up. Palag pa, pre. Kasama pa toxicity. Tayo na gawin nyo ng 5 guild yan, pre. Ubusin nyo lahat yan, pre. Palag pa, pre. Meron pang mga nasa court. Pasok medyo mga namatay, pre. Di tayo makamatay. Sige, palag nyo pa, pre. 8, 7, 6, 5, 4. Katabi, ha. 3, 2, 1, tira sa katabi. 1 up, go. 2 up, sige, ready. 3 up, sige, palag nyo pa nga. 4 up, palag nyo pa. Katabi ba, 1 up. Go, 2 up, sige, palag pa. 3 up, pasok yung mga namatay pa, 4 up, busin nyo tayo na. All out war to, pre. Pedestrian, patutok si Anding Kulot. Sabi ako nga, King. Palag na. Putak, meron pa nasa likod si Nabo. Ubus na yan, pre. Patayin nyo. Pasok medyo mga namatay. Ayun na, tayo pa rin natira. Papasok mid. Ayun, pagod yun, ha. Tapal. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ubus, gago. 5 up. Sige, palag. Bypass. Palag. Push nyo. Pelestria. Ayan pala. Skating. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 1 up. 2 up. Tapal sa likod. Tapal sa likod. Pedestrian. Tutok. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ubus na, pre. Kaya pa rin. Putak din yan. Tama na. Hindi pa rin kayo nauubos. Kalma. Panalo pa rin. Pasok mo yung mga namatay, pre. 5, 4, 3, 2, 1. Diyan lang kayo sa mid, pre. Sila naman yung susugod dyan, eh. Wait lang. Sabay-sabay tayo mag-MH, pre. Okay, ready? 3, 2, 1, MH, boss. Dito tayo sa kanan ulit. Kanan. Dito sa kanan, no? Kanan yung skinita, pre. 4, 3, 2, 1. Tutok lang, ha, sa portal. 1 up. 2 up. 3 up. Huwag kayo magpaano, pre. 4 up. Sige, palag nyo pa, pre. Diyan lang kayo, ha. Huwag kayo lalabas. Ayan pa, MP pa. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, palag nyo pa. Okay na, ubos na tayo. Okay, bitaw. Naabutan tayo. Sige lang. Okay na, tapak ulit tayo ng mid, boss. Tapak mid. Mid. In 3, 2, 1, pasok mid, bossing. Ready, 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, wala na. Tirayan nyo yung Eleanor, ha. Ready, 3, 2, 1, MH, ha. Tara, push tayo, pre, push. Diretso. Pakanan, toxicity, ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 1 up. Darap likod. Skating gitna. Ayun na, pre. Tapal. MP. Pushing MP. Tara, push tayo, ha. 3, 2, tara, push tayo, pre. Portal. Ready, 1 up. 2 up. Go. 3 up. Balik kayo. Balik skating. 3, 2, 1. Itabon na, ha. Itabon na Nimrod. Ready, 1 up. Tuto kaliwa. 2 up. Nice one. Ready, 3 up. Sige, palag pa, pre. Kaya pa rin. Sa may pedestrian ang tumutok. Pedes. Okay na, bitaw. Kaya pa? Sige, palag nyo pa yung mga nandyan, pre. Portal lang yan. Tapak tayo mid. Tapak mid. Ready, 3, 2, 1, pasok. Bilang, 8, 7, 6, 5, MH, 4, 3, 2, 1. Tara, push na, pre. 1 up, go. 2 up. Sige pala, 3 up. 1. Tutok niya pa, pre. Pulo. Patayin nyo lahat nasa kanan, pre.
Patayin yung mga bossing. Pasok na mid yung mga namatay, pre. Nanonood ako, dali. Walang nasa mid. Sige, ubusin nyo pa. Yan pa, nasa skating si Contra, si Raven, pre. Yan tutukan nyo. Pasok mid yung mga namatay, boss. Meron pa nasa may si Sisi, ha. Si Sisi nasa pedestrian, pre. Pakitutukan naman ako. Balik kayo, balik. Ubusin nyo pa, pre, Nasa harapan ni Matthew, si Terminator, pre. Si Contra, pre. Balik nyo pa, pre. 7. 6 dyan kayo skating, ha. 5. MH skating. 4. 3. 2. 1. MH kayo dyan, ha. Pupush na sa inyo yung MP, ha. Ready? Tapal, ha. Ayan, ha. Tapal. Ready? First target ready, 1 up. Go! 2 up, kanan. 3 up. Nice 1, 4 up. 1 up. Diyan lang kayo, Diyan lang kayo sa pinaglasyan, ha. Nimrod pa, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable Nimrod, ready, 1 up. Sige, tapal pa. 2 up. Nice 1, 3 up. Ubus pa, pre. 4 up. 1 up. Sige, palag pa. Kaya pa rin, gago. Alas mo, ubus pa. Palag nyo pa. Nice 1, Yota, baby. Sige, palag nyo pa, pre. 1 up. Go, 2 up. 3 up. Okay, bitaw na. Bitaw na, pre. Wala nang papasok, pre. Sige, ubos na lang, Katasha. Bawas pa ng konti. Tapos SP, 147 na SP ka, boss. Tapos mo pa naman. Apak tayo ng mid. 3, 2, 1, pasok tayo, boss. 7, 6, MH, 5, 4, 3, 2, 1. MH siya, boss. 3 kontra, push. First target, ready, 1 up. Ready 2 up. Ready 3 up. Ready, 1 up. Sige, palag nyo pa, pre. Sige, barat pa. Sabi, skating pa, Skating pa, push pa, pre. Sige, skating lang lahat. Ito para sila, boss, Palag nyo pa, boss. Palag nyo pa. Skating mo na gitna. Skating mo na lahat. Skating gitna. Papayamit siya. Kapasok mo yung mga namatay, boss. Takboy pa yung skating. Dali. 6, 5. MP yan, wag mo na pumush. 4. Ready, 3, 2, 1. Hitable MP. Tumututok na. Ready, 1 up. Ready, 2 up. Ready, 3 up. Balik kayo. 3, 2, 1. Hitable lang, Nimrod, Pag pumush siya, dito kayo sa skating na, pre. 3, 2, 1. Push siya man, Nimrod, pre. Nimrod. Ready, 1 up. Go. 2 up. Ready, 3 up. Ready, 4 up. Ready, 1 up. Sige, palag pa, pre. Ubus pa, gago. Pagkuntugin niya, pre. May naubusin niya, pre. Pasukin lang yung mga namatay, boss. Pero pa nasa may portal side. Ito na, 2 guild. Kama niyo pa yung ibang guild, pre. Sino pa? Okay na? Ayan pa, pre. Meron pa yung JTZ, okay na, Ay, puta, patay ako. Sino yung pumatay sa akin? Si Chill, ang sakit. Ano na ulit kayo? Skating. Pasok mid. Punta na skating. Takbo nyo na lang, boss. Compress sa macro. Dali. Ready? In 3. Bilis. 2. Bilis, Master Pogi. Aji, bilis. Onak. Dali. Papayamit ako. 3, 2, 1. MH, boss. 3. Wait lang. Huwag niyo push. Huwag niyo push. Baka likod. Tapal. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Tapal ulit sa likod, Tapal ulit. Cambio. 1 up. Sige, kaya pa. 2 up. Bawas. 3 up. Sige, palag pa, pre. Dami pa rin nakakaisa. 4 up. Nice one, boss. Sige, wag na papasok. Okay, nalalikuran na tayo. Andy bakbakan talaga, par. Okay na. Apak mid. Tapak mid, boss. 3, 2, 1. Pasok mid, bossing. 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1. MH, 5. Dito kanan. 3, 2, 1. Hitable pareho, 1 up. Tayo nyo yung mga yan. 2 up. Go, 3 up. 4 up. Sige, pareho na. Nimrod naman. Ready, 1 up. Sige, go. 2 up. Kaya pa. 3 up. Sige, bawas. 4 up. Nice one, Yota. Puta. Pre, nubos mo lahat. 1 up. Sige, palag pa, pre. 2 up, Xavier. Nice one. Control. Palag nyo pa, pre. Sige. Pasok pa lang mid. Pasok mid. 8. Matthew, 7. 6. 5. Do siya MH ka. 4. 3. 2. 1. Matthew, pwede ka nang tumira. 5. 4. 3, 2, 1. Pwede na ulit yung si Lokaj. Palag na, pre. Ay, si Lokaj palag. Sige, palag pa. Nice mo, Matthew. Palag nyo pa, pre. Palag nyo pa. Portalan nyo. Labas. Portal. Labas. Kira. Labas muna. Sabay tayo, boss. Apak mid. Pusin natin, pre. Pagantugin na natin, pre. Ayan na, lalapigay, ha. Bilis. Apak mid, ha. Ready. 3, 2, 1. Pasok, boss. 8. 7. Kanan. 5. 4. 3. MH. 2. 1. Tuto katabi. Ready, 1. Up, go. Ready, 2. Up, go. Ready, 3. Up. Nice one. Wala mo nang pupush, pre. Dito na kayo sa katabi. Kasi pupushin niya na. In 3, 2, 1. Tara, push tayo, pre. Push pa kanan. Diretso pa kanan. Tara na. Ito, pre,
Pusin nyo na pre, oh. Sa kanan, oh. Sa kanan, oh. Nimrod, tsaka, MP, nagka-clash, oh. Ready, 1 up. Go! Ready, 2 up. Sige, palag pa, pre. Ready, 3 up. Ubusin nyo mga mukha niyan, pre. 4 up. Ubusin nyo yan. Putak tayo, ubusin nyo. Walang ititirang buhay, pre. O, balik dito sa pedestrian. Tapalikod, pre. Skating naman, skating. Skating nga tayo, boss. Eh, dito na lang, pedestrian kanan. Pedestrian kanan. Balik, uy. Pedestrian kanan, pedestrian kanan. Bilis. Bilis. Bilis, bilis, bilis. Bilis. Ready, 3, 2, 1, image yung mga nandito, pre. Yung mga nasa mid, pre. Habol kayo, ha. 3, 2, tara, push tayo, pre. Pag gitna. Gitna mo ng skating. Wait lang. Wala dyan, boss. Meron. 8, 7, 6, 5. MH dito. 4. MH. 3, 2, 1. Tutok. Tira. Tara, push tayo. Push, 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 push. 1 up. Kanya-kanya, ha. Nice. 1, 2 up. Sa meron din sa bilog, ha. Meron din sa kaliwa. 3 up. Ubusin nyo. Ubusin nyo mga mukha nyan, pre. Kanan naman, kanan naman, kanan naman, kanan naman. 1 up. Nice. 2 up. 3 up. Oh, may pula pa. Ubusin nyo lahat ng pula. Wala makakasingit dyan, pre. Okay na, okay na, okay na. Pedestrian, ha. Pedestrian. Pasok yung mga namatay. Pasok pa, mga boss. Pedes lang, boss. Pedes lang. Huwag na kayo masyado sumobra. Pedes lang. Mamaya na tayo makapagbuno dyan sa monster na yan, boss. Mamaya na yan. Diyan, mamaya na tayo kabahan lahat. Putak na yan. Anong pumasok? MH nga tayo. Sa L, Nimrod ah. Tara, Pumasok sa L. Tara. Putak na, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Pakapal tayo dyan sa pangalawa, sa unang box, ha. Unang box pakapal. Box yan, ha. Box. Relight speed roller. 3, 2, 1. Tara, push tayo, pre. Tara, push. Tara, pre. Pushing. Ready, 1 up. Go. Ready, 2 up. Ready, 3 up. Takip mga walang MH, pre. 4 up. Nice pa, Matthew. Ubus pa. Nice pa, Nasa pre. kanan na. Nasa kanan natin yung chaos ah. Portal. Meron pa daw sa may kanan, pre. Sa may kanan. Ito ba, pre? Kanan. Tulak na. Chaos. Ready, 1 up. Nice pa, pre. Ready, 2 up. Ubusin nyo pa. Ready, 3 up. Palag pa. Ubusin nyo lahat ng mukha, pre. Pinanggalingan, oh. Pasok L yung mga namatay, pre, oh. Pasok L yung mga namatay, oh. Oh, pareso nga ako, boss. Ito ako, boss, sa B-box. Thank you. Pareso muna ako, boss. Sige na, para may vision lang. Sa akin eh. Sige. Sige lang, boss. No problem. Wala pa naman, eh. Umareso. Sige lang. Revive na lang ako, ha. Revive ako. Wait lang, guys, ha. Wala kayo, ha. Si Contra, 8. MH kayo dyan, 7. 6. Pasok kayo lang, ha. 5. 4. MH, ha. 3, 2, 1. Palagyan nyo nga to, pre. Palagyan nyo nga to, 1 up. Sige, go. 2 up. 5, 4, 3, 2, 1. Hitabol, chaos. Ready, 1 up. Go. Ready, 2 up. Nice one. Ready, 3 up. Push na, pre. Ready, 4 up. 1 up. Sige, palag pa, pre. Kaya pa rin. Kaya pa. Chaos, pre. Chaos. Palag pa, pre. Uubos pa, papamat. Nice one. Discard, pre. Palag pa. Pasok L yung mga namatay, oh. 8, 7. -1 ka. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, tirahin niyo lahat ng katabi niyo sa L. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok, tira. 1 up. Tutak na yan. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, palag nyo pa, pre. Palag nyo pa. Wala na papasok, ha. Wala na papasok. Hindi tayo sabay-sabay nun. Apakil. Ayaw nila sa mid, ha. Gusto na sa L. Sige, dyan namin kayo babalagbagin. Tara, apakil. 4, 3, 2, 1. Pasok. Bibilang na ako, boss, ha. Ready in 8, MH, 7, MH, 6, MH, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push, pre. Tutok. First target. Ready, 1. Up. Bang. Ready, 2. Up. Ready, 3. Up. 4. Up. Ubusin nyo. 1. Up. Ito pa si Seiko. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palag nyo pa, pre. Putak, palagyan nyo pa, pre. Pasok lang na L. Pwede pa yung mga nasa portal na, pre. Ayun na, naubos yung memory ko dun. Palag nyo pa, pre. Palag nyo pa. Pasok L yung mga namatay. Pares mga boss. Kaya ko, Reso. Pareso na lang ako para hindi na para makita ko. Ayun, thank you, boss. CD pa, sige. Pumasok ulit, ha. 7. Ibor nasa likod do. Tripan ko nga to. Meron dyan, boss. Wala yun, si Tibor lang to. 2, 1. Tutok, tara sa kayo nga, pre. 1 up. Nag-SP. 2 up. O, tara, push na tayo pa mid. Tara. Lumipat na. Hindi, nakapak sa L yung Nimrod. Nakaapak pa rin. Balik. Nakaapak lang sila. Cross. Tara, kunin nga natin master saglit nga, pre. Tayo na magka-clash yan, eh. Tara. Mamaya na lang natin balik-bagin. Wala.
Saglit lang, kunin lang natin, mabilis lang to eh. Para ano? Para hindi tayo mahirapan mamaya, tayo nila pumatay. Tara, kunin lang, mabilis lang to. Wala pa naman yan, no? Hindi nagka-clashing, oh. Wala nagka-clashing. Mabilis lang to. Tapos mo tayo, la. Lumabas yung chaos. Walang. Okay, sasabihin ko pag pababa to, ah. Sabihin ko pag pababa na galing L, ah. Sige. Okay na. Oh, macro. Compress mo na. Ready, 3, 2, 1. Tayo, may ako dito, pre. Balik tayo, L, ha. 3, tapos tayo, L. Sa R, nakapak na yung Balik. Ardo. Balik. Tara. Clash ulit tayo, pre. Bitin, eh. chaos nasa mid. Putak, pre. Yan, Nimrod yan dyan. Nimrod yan dyan nasa R. Balik. 6 tayo. 6. Bababa kasi yan, eh. Bababa isa dyan, eh. Dito lang muna. May issue ka, boss. Aga pa, eh. Tara, pamid tayo, ha. 3, 2, 1, PTK mage. In 3, 2, tara, push tayo, pre. Ayun, umakyat. Par yung chaos. Oh, Pardo, umakyat, ha. Ready. Wait lang, dito tayo sa ilalim. 3, 2, si MH lang muna party ko. Wait lang. Ayun, bumalik, pa-mid chaos. Sa taas, Okay, ah. pamid. Okay, Dyan, nasa taas lang natin. Walang aakyat. Dito na tayo kabila. Dito, akit nga tayo dito. Compress mo na. Boss, yung party ko pa, MH lang ako, boss. Thank you. Papasukin ko yan, ha. Tutornado yung kamukha na ito, mga tadali. Ready. Compress dito sa gitna. Ako papasok, ha. 3, 2, 1. Papasok na ako, boss, ha. Ito na ako, boss. Ready, 1 up. Pasok na ako, ito, cancel na sila, oh. Ready, 3 up. Ubusin nyo. 4 up. Ubusin nyo. Tapal pa. Tira balik kayo. Tira balik. Okay na. Nabangan tayo. Sige lang. Tapak mid. Focus yung chaos, eh. Tagal, eh. Tapak mid. Sorry, ha. Kanyan. Tapak mid. Christina, eh, no? Nagalo lang sa ano, no? Nasa nice lang, no? 3, 2, 1, pasok, boss. Ubusin natin yan, ha. Nasa taas, ha. Ready, 3, 2, 1. MH, boss. 3, 2, wait lang, ha. Tara, push tayo. Tingin nga tayo lower hagdan. Pa ka. Pasok mid chaos, ah. Sige. Balik. Dito. Tingin sa akin. Tingin macro ko. Kanan nyo. Pedes. Maliliko na kayo na chaos, pre. Hintayin nyo pumusyo chaos pa. Balagbagin na lang dito sa ilalim, ha. Bilis, Onat. Yung party nga ni Onat, pre, pa-MH muna ako. Tapal na chaos, ha. 3. Diyan lang. Wag nyo babaunan, pre. Bababayin kayo ng Nimrod dyan. Tingnan nyo pa ako nandyan. Ano pa yung Nimrod? Sige. Kita ko. Huwag na tayo umikot, pre. Napakalayo niya. Pag inikot pa. Hindi, kaya pala. Tara. Dito. Sa likod. Kaya. Bumaba na. Balik. Saan to? Tangin lang yan. Nag-clashing na pala sa taas. Hindi. Umakit ba? Umakit dito sa kabila pala, eh. Ready. Wag niya akitin. Pre, wala pa ako sinasabi. Tapal, baba. 1 up. 2 up. 3 up. Hintayin nyo yung kabila. Bababa naman yung kabila. Bumaba na yung kabila. Ready, 1 up. Nice one. Ready, 2 up. Nice one. Bumaba na. Ready, 3 up. Palagyan nyo. 4 up. Bumaba ulit, pre. 1 up. Ubusin nyo. 2 up. Paguntugin nyo na. 3 up. Okay, tingnan nyo. Nakakapagod na. Makapagod na ako. Go. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Balagbagin nyo pa. Pasok mid yung mga namatay. Pwesto skating yung mga nabuhay. Gitnang skating. O, balik tayo sa mid na clash. Dito, pre. Gitnang skating lahat. Gitnang Pangit skating. Nimrod, ah. Okay. Ayan pa kayo sa 3, 2, 1 image kayo mga nandito, boss. Doom, bilis. 3, 2, 1, tapal ha. Ready? 1 up, tutok kay Chaos. 2 up. 3 up. 4 up. 1 up. 2 up. 3 up. Pre, may mga Tapak pa rin nakabayad. Nimrod. Sing nasa likod, pre. Dinash of the warrior ko na, pre, oh. Ayun na, tiniktokan ko na, pre. Tapal pa, isa pa, oh. Si Manpak, pre, Yan na, pumasok na. Tara. Baka nag-ano na to, ah. Feeling ko nagmamaster yung isa, eh. Ready? Dito lang, ah. 3, 2, 1. Image kayo mga nandito. Silipin ko sa baba. Sige, boss. Pakitingin niya ako nagmamat. Tingin ko, eh. Toxicity. Kina sila sa left ata. Image tayo dito. Wala, boss. Wala. Clear sa baba. Image lang dito, boss. Wait lang, ah. Nandiyan na, 8, 7. Walang, 6. Pupush natin, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push tayo, pre. Ready, 1. Up. Bang. 2. Up. Nice one. 3. Up. 4. Up. Tutok likod, ha. Baka may malikuran tayo nun, eh. Okay na, good. Kinuha na nga. Okay lang. Tapak tayo, R. Ay, di, wag. Tapak tayo, sige, R. 3, 2, 1. Pasok tayo, boss. Sana sumunod. Walang sumunod. 8, MH, 7, dito lang, oh. 6, 5, tutok lang yan, ha. 4, hindi sabay-sabay yan. 3, 2, 1, tutok, tira 1. Up kay Chaos, oh.
2 up. 3 up. Tara, push tayo, push. Push. 1 up. Go. 2 up. Hindi 1, no? 3 up. 4 up. Sa likod ng tutong. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok. Paano ba to? R pala to. R, pasok R. Tapal palikod. Si Keyos to. Si Keyos. Pasok para mga namatay. 1,000 lamang yung sa field spray, 8, 7, 6, MH nga, 4, 3, 2, 1, 1, up, kira nyo, 2, up, 3, up, may isa si Lucy, pero, 4, up, may nakapatay pa ba? Wala na. Tara, siya, tara, push pa, tara. Pamaster nga, boss, tignan ko lang, pamaster, Nasa baba natin ha, nasa baba natin ha. Ito, tapal, balik, akit lang. Wait lang. Tapal dito sa taas, ready. First target, ready, 1, up. Okay, first 1, 2, up, tara babait, 3, up, 4, up. Tara, master tayo, diretso. Master nga tayo, boss. Tara, unalit natin. Tara, para mahirapan niya mamaya. Yung mga namatay, apak mid lang kayo. Kunin natin, master, boss. Dali, mag-MH lang dito. Tara lang. Madali lang. Para makuha lang natin. Sayang pa eh. Nakapakaroon ni Murad. Sige, boss. Yan yun. Nagkakasya pareho pa eh. Bilis. Hindi, nasa L yung isa. Nasa L yung Keyos. Nasa L, boss. Sa L yata May kuha na. Hindi ako nakabot ko. First ko na bis. Press. Ready. Wala mo nang gagalaw, ah. Okay na, si Itay. Hitayin namin ikaw dito, Itay. Papay-MH ako dito, boss, ha? 3, 2, 1, MH, boss. Tara, pamid tayo. Tara. Tapak sa L ni Murad ha. L. Balik tayo. Dito tayo sa kakrashin natin to, tara. Dito natin clashin. Kalahati niyang tulay. Kalahati, pakamal. Ready, 3, 2, 1, push tayo pa. Gusto ko lang 3, 2, 1, push tayo, pre! Hitable to, pre! Ready? 1, up, go! Si Q, 2, up, go! Ready? 3, up, 4, up! Nice one, pre, Kira! Lakas mo, pre! Shout out naman dyan, pre! Palag pa. Ay, may nasa likod na, pre, si Contrast Par, si Brawler o yung Pro Brawler, si Tono, si Sweet Cherry, katabi ni DPS, pre, katabi ni Dushi, katabi ni Machu, palag pa, pre! Si Q, katabi ni Machu, pre, si Baby, tapal palikod, Chaos, ready, 1, up! Pasok L yung mga namatay, 2, up! Sige pa, pre, push yung Chaos, ready, 3, up! Palagi pa, pre, ready, 4, up! Palagi pa, pre! MH nga kayo dyan, pre, sa may portal, pre, tapal Chaos, ready, 1, up! 2, up! 3, up! 4, si Delta Duke, oh! Inaano lang kayo, tinotornado lang kayo, 1, up! Okay na, pasok L yung mga namatay, pre. Ubus na, papasok L. Lahat ni Murad ha. Sige, Dimrod daw, ah! Bababa yun. Chaos, ready 1 up, first target! Ready 2 up! Utak ready 3 up! Ready 4 up! Ubusin niya pa! Ready 5 up! Sige, palag pa, pre, baby, lock si baby, utak na si Yota, palag niya pa! Ubusin niya pa, Yota, Seki, palag niya pa! Pasok L pa rin yung mga namatay, wala pa rin Nimrod, pre, pasukan niyo na hanggat panalo! Hanggat panalo, pre, may na si Chambi, miss lang, utak to, miss! Palag niya pa, pre! Pareso na lang ako, pre! Nanonood lang ako, tabi ko lang si Deputa, pre! Medyo watcher lang ako ngayon, eh! Pareso nga ako, boss. Thank you. Ay, sorry, kinancel ni Todo. Takti nakuha. Okay na. Okay lang. Okay, wait lang, ha. Wait lang, guys. Tapak tayo ng... Saan nakatapak? Tapak mid nga tayo, boss. Tapak mid. Mid tayo. Ready, 3, 2, 1. Pasok mid tayo, boss. 3, 2, 1. Image tayo, boss. Image tayo. Sige, wait lang, boss. Wait lang, wala man tatakbo, guys. Wala man natatakbo. Papa-image lang po yung party namin. Sige, wait lang. Kaya na, Nimrod, ha. Image po. 3, wait lang. 2, papasukin nyo. May kaliwat kanan niya. Masa-sandwich tayo dyan, ha. Wait lang, ha. Unahin natin yung kanan, ha. Tingin sa akin. Ready, 3, 2, 1. Trap siya yung kanan. Tara, push kanan. Ito, paikot, ha. Pagitna. Ready, 1 up. Bang, ready, 2 up. 3 up. 4 up. Ubusin, gagi. Nakancel ko sa gitna. Utak na sa akin yung. Tapal pa likod. Pinanggalingan. Ready, 1 up. Ready, 2 up. Nice pa, Matthew. Ready, 3 up. 4 up. 1 up. Si Raven, 2 up.
3 up. Pedestrian. Balik kayo skating. Ito pa pala si ano. Roller to. Ay, sorry, si Contra. Skating. Skating, boss. Skating, hindi kanan. Skating, boss. Skating. Ready, 3, 2, bilis. Papa-image ako. Monster ulit tayo, boss, ha. Wala na yung Nimrod, ha. 3, 2, 1, image, boss. Kasi busy sa... Tara, Monster ulit. Busy sa clashing yung ano. Busy sa clashing yung MP. Hindi yan bababa rito, pre. Hanap ng clash yan. Ito, sabay-sabay sa giant ko flag, ano. Tingin likod, ha. Galing 6 yan, ha. Magagaling na 6, ha. Sige lang. Clash yung Monster. Yan galing 6. Sige, dali yan. Ito na, pababa na, galing left side ni Murad ah. Takal kayo, galing 6 sa atras nga muna, pre, dito kanan, no? Ready, 1 up, ito, 2 up. Sige, palag pa, pre, 3 up. Sige, palag, ubus pa, bawas pa, papakil. Ayan na, nag-master na sila. Ilalim na yung clash, tara, tapakil tayo. Tapakil. Nag-clash sila ng chaos dun. Sige, apakil. Ready, 3, 2, 1, pasok, boss. Hintayin namin yung iba. 7. Si Eagerness, ha? Ready, 3, 2, 1, image tayo, boss. Monster lahat, ha? 3, 2, 1, tara, monster tayo, boss. Monster, wala na to. Tara. Baka maluwa tayo, ha? Kasi panalo sa clashing ni Nimrod, eh. Patayin nyo kaya si Lucifer, pre. Pakapal. 3, 2, 1. Kanan. Tulog, oh. Ready, 1 up. Putak kayo. 2 up. Tapos monster, ha? 3 up. 4 up. O, tara, monster. 1 up. 2 up. Monster, saglit. 3 up. Bawas na yung monster, boss, oh. Meron pa na dyan, paikot, ha? Meron pa, ha? May galing pa ng... Tutak hindi kasi ako tinitingin ng manual na Orson. Sige, wala yan. Palag nyo pa yung mga nandyan, boss. Gusto nyo pa yan. Si Ias, sa harapan ko, oh. 3 up, master mo na. Tapal pa 6 o'clock. MP. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Kaya pa mag-monster? Sige, palag nyo pa. Okay lang, kahit po ko na yung PS. Relax. Palag nyo pa. Nice one, Xavier. Nice one, Natasha. Ubus pa rin, gago! Master. Nice one. SP revive, manifest tayo. SP revive, SP nyo. Sige na, makinig. SP po. Asan yung Nimrod? Tapakil, L tayo. Hindi natin papababain to. Apakil, kaklashing tayong tatlo. Dali. Left. 3, 2, 1, pasok. Putak to, lumipat ng kanan yung Nimrod, ha. So, bali gagawin natin, bababa tayo sa may Master 8. 7 MH dito, 6. 5, dito na lang. 4 MH. 3, dito na lang. 2, 1, tira, ready? 1, up, pwede na MP. 2, up. 3, up. 4, up. 1, up. Palag niyo pa, pre. 2, up, portal side. 3, up. 4, up. 1, up. Ready, dito pa, oh. 2, up. Okay na, compress macro. Macro. Kaya pa, marami pa tayo. Tara, baba. Bilis. Paano tayo, monster tayo. Maba pa image, eh. Dali. Check lang Clear pa sa natin. siege boy. Clear pa. Sige. Dito lang tayo, dito. Pa 12. Macro. Dito na lang. Boss, habol na lang po, ha. Pwede kayo pumasok po ng L, yung mga habol na lang po kayo dito sa baba. Hintayin natin si Azul. Control. Sige, control dito kami. Si Master Pogi. Tingnan nyo na lang, boss, ha, kung nagdemand. Nagma-master na, boss, ha. 3, 2, tara, paikot, ha. Huwag nyo pupushin sa master. Paikot kayo lagi. Paikot kayo para malikuran. Paikot. Dito lang. Huwag nyo pupushin dyan, pre. Masikip. Lugi. Wag. Dito lang. Alagaan nyo lang lagi yung ano nyo, pre. Kaya sa tutulak, ha. 2 up. 3 up. 4 up. 1 up. Tapal ulit likod, pre. Nimrod na masusunod na clashing dyan, pre, ha. Alagaan nyo yan, ha. Sige, palag pa. Naubos tayo. Sige, okay lang. Bitaw nyo. Apak tayo ng R ngayon, pre. Lilikuran natin parehong guild na yan. Apak R. Okay na, bitaw na. Tapak R. Tara, tapak R. Lilikuran natin parehong guild. 3, 2, 1. Pasok R po lahat. Magpapa-image po ako dito, ha. Magka-clashing yan, boss. Ready? 3. Big line to, ha. 2, 1. Sige po, image po lahat dito po. Okay. 3, 2, tara, push tayo, boss. Push. Okay, 1 port yung siege, ha. 1 port yung siege. Tara, siege na, diretso. Abot yata kayo, boy. Boss, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ay, nakuha. Sino yun, Timur? Di nila kinlash yun, okay lang, sige na. Apak tayo na, wait lang, guys, ha. Apak tayo mid. Mid tayo. Baba naman. 3, 2, 1, pasok nyo. Ready. 3, 2,
1, MH, boss. 3, 2, 1, tara, takbo tayo, boss. Okay, super. Pakapal nga muna dito sa taas, pakapal. Para sabay-sabay tayo lagi bababa. 3, 2, 1, tara, baba, boss. Silip lang, ha. Walang pupunta ng siege agad, ha. Napupunta monster, ha. Pakaliwa. Pakaliwa tayo, boss. Wait lang, boss, ha. Sisilipin ko lang. Stop dito, ha. Stop dito, ha. Stop. Tara nga, master tayo sa mabilis. Silipin nyo lang yung monster saglit, ha. Konting bawas, konting Sige, bawas. nasa 12 yung Nimrod ah. Sige, konting bawas lang, ha. Pag nakita nyo, balik. Tara, push natin 12, ha. 3, tara, push 12. Tara, putak. Kayo, makukulit kayo, ha. Ready, mga kasi. Putak, ready, mga 4-7. Up, sige, pushin nyo. 1-5-7, up. Nice, push, gago. Pushin nyo yung mga mukha niya, pre. Tapalikod. MP. Ready, 1, up. Sige, palagin nyo nga, pre. 2, up. Sige, palag pa, pre. Ready, 3, up. Ubusin nyo, tapos tapak mid kayo. Tapak mid, bawas na lang sa NP, tapak mid. Push, eh. Tapak mid. Ready, 3, 2, 1, pasok mid tayo, boss. Sabayan nyo to, ha. Pag sumabay, ha. Ito tayo ngayon, sumabay, bakit? 8, MH, 7, abante konti, dito sa pedes. 5, 4, MH, 3, 2, 1. Pag pumusha, tutok, tira, 1, up. Kaya nyo, ha. 2, up. Bang, 3, up. 4, up. Sige, bawasan nyo. 1, up. Sige, 2, up. 3, up. Labas portal lahat. Labas portal. Spear by. Bilis. Labas portal. Labas. Kukunin na natin yung monster, pre. Okay, apak tayo. Apakar. Iwas. Dali. Ready, 3, 2, 1. Pasok ka. Atin na yung kids, pre. Okay na kayo sa kids niyan, pre. Ready, up MH. Yung iba. Ready, 3, 2, 1. MH tayo, boss. Wait lang, guys. Wala pa sinabi. Ko, biniyo ko, bis. MH tayo, boss. Wait lang, guys, ha. Tara, push nga pababa. Tara. Ay, puta. Sino nakakuha? Chaos. Sige, sakto. Okay lang. Apak tayo ng R ulit. Apak mid. Pasok. Kaya pa to, ha. May MH pa tayo. Ay, gago. Nalabas ko. Ready, 3, 2, 1. Sige, pitik MH, boss. MH, ready, 3, 2, 1. Sige, takbo, GH. Pre, pakitingin na lang ako, ha. Sorry na nailabas ko. May miss ba ako? May image pa tayo sa. Wait lang, ha. Ilalim lang 6 lang, ha. Pakitingin niya, boss. Pa-report sa akin. Kaya, pakitingin po ako ng GH. Sorry, na-space ko kasi. Sige na, GH na, GH! Meron pa? GH na ba? GH na, nag-clap na yung dalawa. GH, pre, GH na, pre. Boss, GH, boss, bawas parehong guild dyan, pre. Tira balik na si GH, pre. Tira balik sa GH, boss. Boss, tira balik sa GH, boss. 18 seconds, boss. Boss, GH. Boss, pa-GH. Best na lang. Boss, GH, boss. Ano ba 7. sila lahat, boy? Bilis, boss. 3, 2, 1. Di kaya. Hindi na kaya. Nice game, boss. Thank you. Sorry, putak na natalo. Okay lang yan, gagi. Nice. Jade, ano na? Thank you, boss. Thank you.